Depan. Hah? Boleh? Sini. Silakan. Sekarang ngomong apa lagi? Ini halal. Atas sudah duduk sini. Duduk sini. Masih dekat sini. Ini dunia sekarang. Yuk sini. Untuk ni. Wah. Dia satu arah je nanti. Okey. Now good. 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 Ni nak belajar ni macam mana ni. Kami tak pandai ni ha. So start InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Rasul Karim. Amma ba'd. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aslaha bainahu wa bainallah aslahahu Allah bainahu wa bainan nas. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya kasihi, yang bahkan saya wajib saya kasihi, InsyaAllah. Kenapa? Tuan-tuan adalah orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. InsyaAllah. Allah tak kasih, nak sebut nama Allah pun Allah tak beri taufik. Nah, Bukan kalau jalan Allah, sebut nama Allah sekali pun Allah tak beri taufik. Walaupun hidup dia 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, sekali pun Allah tak beri taufik sebut nama Allah. Allah. Ini Masya Allah, tuan-tuan bukan saja orang sebut nama Allah, tuan-tuan nak orang menyediakan umat sebut nama Allah. Allah. Menyediakan umat untuk keluar jalan Allah. Ini tuan-tuan yang mulia, bukan sebarang biasa-biasa punya kasih Allah pada tuan-tuan. Ini bukan biasa-biasanya kasih Allah pada tuan-tuan. Termasuk itulah tuan-tuan, orang yang hebat apabila dia dipilih, lagi dia rasa malu, lagi dipilih lagi dia rasa segan, lagi dia rasa berhati-hati. Apatah lagi yang memilih dia itulah Allah SWT yang maha mengetahui lahir dan batin, zahir dan batin seseorang. Lagi-lagi lah kita rasa bertambah malu dengan Allah. Walaupun kita banyak kekurangan, kadang-kadang kita duduk dengan isteri-isteri kita pun komplain kita. Mana kita ada kekurangan lah tu. Kan? Jadi maknanya karena kita duduk dengan anak-anak komplain tu, maknanya kita kekurangan lah tu. So jadi maknanya di sini tuan-tuan mulia, walaupun sebab banyak kekurangan, Allah pilih kita punya Allah untuk Allah SWT nak ubah kita. Kita keluar jalan Allah. Kenapa Allah pilih kita keluar jalan Allah? Supaya Allah SWT. Kenapa Allah SWT bawa kita keluar jalan Allah? Sebab Allah beri peluang untuk kita berubah. Kenapa Allah bawa kita keluar jalan Allah? Supaya Allah Ta'ala nak jadi kita orang hebat. Kenapa Allah pilih kita keluar jalan Allah? Sebab Allah nak terima semua doa kita. Kenapa Allah pilih kita keluar jalan Allah? Supaya kita akhirat besok bangun bersama Nabi-Nabi. Kenapa Allah SWT pilih kita keluar jalan Allah? Supaya kita akan bangun bersama orang yang kita dapat pahala semua ganjaran kebaikan yang Allah buat. Seperti mana Nabi bersabda, la ghadwatul awrah fisabilillah khairum minad dunya ma fiha. Jadi sepagi atau sepetang insya Allah lebih baik daripada segala amalan yang dibuat oleh semua orang mukmin dalam dunia ni. Itu sebab tu Allah keluarkan kita jalan Allah. Orang yang sedang tawaf, sedang haji, sedang apa saja amalan kebaikan dibuat, itu nama dia amal saleh. Tapi sepagi atau sepetang lebih baik dari segala amal saleh dia buat semua. Kenapa? Orang buat amal saleh, dia buat untuk syurga dia sahaja. Tapi Allah pilih kita kepada Allah supaya kita buat usaha agama, supaya masya-Allah kita buat amal saleh dan menjadikan umat menjadi dai. Maka dengan sebab tu tuan-tuan yang mulia, kita dapat semua amal saleh orang yang buat pahala kan. Sebab tu keluarkan kita. Kita memang amal for their own jannah. But we in the path of Allah together build our jannah and also invite people towards the jannah. Jadi tuan yang mulia, satunya
kita keluar keadaan biasa. So number one is we go out in a normal way. Satu lagi, waktu tengah tak ada orang banyak keluar. When there is nobody spend time in the bush, so we spend. Harga keluar waktu tu lagi tinggi di sisi Allah Ta'ala. This price is more higher. So this price is more higher when nobody do. So we do. This Lagi more pula higher. kita datang di Kyrgyz ni The tuan-tuan sound ya. is more higher. Masya tengok jemaah ni. Same goes in Kyrgyz. Pergi Uzbek, Masya Allah. Berapa banyak, berapa lama jemaah tak pergi sana, Allah bawa ke sana. Jadi kena syukur tuan-tuan. Ini bukan kebetulan ni. This is not coincidence. Bukan sebab Haji Johan dia ada kawan dekat Kyrgyz dan bukan ada di Uzbek, tetapi inilah satu cara Allah Ta'ala nak ambil kerja. The way how Allah want to take Jadi something from us. dah 50,000 tahun dah Allah dah tulis bersama akan bersama. Ya Allah. Sebab tu tuan mulia daripada lubuk hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah pilihan Allah yang kita tak boleh bayar dengan apa dunia dan seisinya. This noble work. Sebab tu dia satu jalan, iaitulah jalan untuk bukan untuk membina nama. Jalan ini kata Mas Syekh bukan untuk membina nama, Not build our name. bahkan jalan untuk korbankan nama. But to sacrifice our name. Seperti baginda Nabi SAW. Like Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi sebelum dakwah dah masyhur dah. Before you do dakwah, his name is very good. Masyhur. Al-Amin. Al-Amin. Semua lagi lakat-lakat tu dah dapat dah. The most trusted person. Tapi Nabi telah korbankan nama dia But Nabi sacrifice. sehingga disebut Majnun. It's noble. Allah. Kemudian bila Nabi korban, Majnun. Nabi korbankan nama dia untuk usaha agama. Allah kata warafa'ana laka dzikrak. Allah. Allah kata aku angkat nama kamu. Apa orang lain nak jatuhkan? Sebab kamu telah korbankan nama kamu. Alami semua pangkat-pangkat tu kamu korbankan demi kerana nama kami angkat nama kamu bersama nama kami. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Makna warafa'na laka dzikrak mana apa? Warafa'na laka dzikrak. Laka dzikrak. Sesungguhnya Allah Ta'ala kami terangkat zikrak, nama kamu disebut. Allah. Popular. Very popular. Make him famous. You know when the azan of every second on all the world, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. How Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala telah masyhurkan Nabi SAW. Beribu tahun namanya. Ini usul Allah Ta'ala. Siapa nak masyhur dia nak korbankan nama dia masyhur tadi. Orang tak kenal dia, orang kenal dia, dia kena korban kenal tu untuk angkat nama Allah. Itu dengan berusaha dakwah. Masya-Allah. Allah karim, Allah. Apa siapa jalan ini bukan jalan untuk kumpul harta. So this the path not to collect the wealth, Tapi jalan korban apa yang kita ada. but the path that we have to sacrifice what we have. Dan sunnatullah, And the sunnatullah, the way of Allah. the way of Jadi apa yang kita korbankan untuk Allah, we sacrifice for Allah. itulah Allah akan beri dan lipat ganda apa yang kita korbankan. Allah will replace and Allah. multiply. Jadi tentu mulia Nabi-Nabi semua dah buat. All the Payghambar did the same thing. Oh, semua sahabat-sahabat dah buat. All Sahabi did the same thing. Kalaulah Sayyidina Bakar Siddiq tu If Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf, and Abdurrahman bin semua Auf, orang bisnes-bisnes ni, they are businessmen. kalau mereka hanya tak ambil agama, tak ambil Islam, tak ambil dakwah, mereka hanya buat bisnes, nama dia tak akan kenal sampai hari ini. So their name Kalau hanya sekadar nak famous dengan bisnes saja. but now they are so famous. Sebab apa? Sebab dia ambil itu, dia telah korbankan bisnes dia untuk agama Allah. Allah. And whatever they have, Jadi maknanya sunnatullah itu apa yang kita korbankan untuk Allah, maka tuan-tuan mulia Allah akan bagi. whatever we Masya Allah, lebih hebat daripada apa yang give more. apa yang dia ada, apa yang dia korbankan. Bukan sama. It's not same. Bukan sama, dia akan bagi lebih lagi. So insya-Allah maksud tuan-tuan mulia, sejauh mana besarnya, tingginya, hebatnya kerja agama, kerja dakwah ni, itulah adab dan tertib yang kita perlu jaga. This work is such a noble and high, so there is adab also. Yeah. So, jadi follow. pertama tadi saya beritahu tadi, alhamdulillah, tuan-tuan mulia setiap orang dia ada Everybody have their own 4 perkara yang dia kena tinggalkan. or things they have to leave. Satu dia tabiat buruk dia. Setiap orang. Their bad habits or behavior, bad behavior. Cuma- they have to leave it behind. Perangai buruk ni tak sama. But everybody must be different. Tapi ada. Jadi sebab tu kita tak boleh, kita tidak boleh
isyarah pada siapa-siapa. Sebab mungkin hak yang kita nak isyarah pada orang lain tu, itu ada pada dia. Tapi pada kita ada yang buruk yang orang lain pun tak tahu. Kita je tahu. Jadi maksudnya ubah tabiat yang buruk kepada yang lebih baik, insya-Allah. Dan ubah change our bad behavior. Subah satu lagi, kita nak tinggalkan suasana yang buruk pada suasana lebih baik. Inilah suasana jemaah ni. Bad environment that puts iman. Sebab apa? Dengan suasana yang buruk juga akan menjadi Bad environment manusia tu buruk walaupun dia baik. will make people will make that man bad also, even though he's a good. Yang ketiga iaitu meninggalkan kawan-kawan yang tak baik, You have a bad friend yang suka ajak kita mengumpat, which is always bring us to backbiting, ajak kita ke tempat yang tak betul, bring to the wrong place. ajak kita benda yang tak betul kita buat, yang Allah tak suka. Ini kawan yang tak baik kita pasal tinggalkan. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi untuk itulah. We have to leave them. Jadi tetapi walaupun kita tinggal itu semua, tetapi tetap ada nafsu dan syaitan ni akan sentiasa bersama kita. Because now we are not with them. So We are in different way. jadi nafsu And nafsu desire still with us now. Maybe friend not here. nafsu dan syaitan, Nafsu still with us. ya. Nafsu dan syaitan ni dia tahu apa kita suka. Nafsu dan syaitan ni dia tahu apa kita suka. Nafsu and shaitan, they know what we like Dan dia tahu apa kelemahan kita. and what is our weaknesses. Jadi dia guna tu, They will use this. dia gunakan apa kita suka untuk sasaran kita. They will use our weaknesses to Apa yang kita suka, apa yang kita suka, dia guna untuk sasaran kita. Apa kita suka tu, They will do this dia tahu. to make us lost. Dan dia akan gunakan kelemahan yang kita ada untuk sasaran kita juga. Dia kata dia ni, kalau ini memang, jadi Remember, this guy love this. Shaitan says, okay, let him do this, so we finish. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kita kena segar sangat-sangat. Tapi insya-Allah kalau kita banyakkan 4 perkara, So maka kita akan selamat daripada semua. bring 4 things to this. Pastikan kita banyakkan dakwah. Surely, make sure we have to make abundance in da'wah. Dan untuk itu kita kena muhasabah diri kita. Kita And we have to postmortem ourselves, our amal. So muhasabah. masyarakat kata kurang-kurangnya untuk general, waktu kita keluar general di rumah kita sehari 25 orang. Postmortem. Look back what I have done today. How many people I talk about the deen today? How many people I give da'wah? Dakwah talk about the deen, ya. Yeah, like Allah is great, Allah is do this. Yang kedua, banyakkan taklim taklum. Apa yang saya belajar hari ini? Apa yang saya belajar hari ini? What I have learned today. Di segi Quran ke, di segi doa ke, di segi fikir, risau. Apa yang saya belajar? Yang tiga, berapa banyak ibadat saya dah buat hari ini? Berapa Quran saya dah baca hari ini? How many pages of Quran I have read? Berapa banyak zikir saya dah buat hari ini? How many zikir I have recited? Masya Allah. Tahajud saya macam mana? Kau buat tak? Kalau sebelum ni 2 rakaat, malam tadi berapa? Jadi tingkatkan. Dan juga saya macam mana khidmat saya pada hari ini? Lebih baik daripada semalam tak? Saya ada khidmat pada Mesab tak? Saya khidmat pada ahli jemaah tak? Saya khidmat pada dengan orang tua tak hari ini? Saya ada khidmat pada ulama tak hari ini? Termasuklah percakapan saya. Dapat menggembirakan orang tak? Ini khidmat. Jadi insya-Allah untuk tuan-tuan yang mulia, dengan inilah kita akan islah. Kalau kita kurang dakwah, so maknanya kita tidak akan terislah. Kita kurang nak belajar pun kita kurang dapat Islam. Kita kurang ibadat, baca Quran pun tak, maknanya kurang bagi baca Quran ke zikir ke pun kita akan kurang dalam Islam. So jadi
Sebab jadi insya-Allah ada perkara-perkara yang kita kena buat tuan-tuan dan mulia. Dan insya-Allah kita kena kurangkan 4 perkara. We have to reduce 4 things. Kurangkan 4 perkara. Kurangkan bercakap hal keperluan. Talk about Hal keperluan pun kena dikurangkan. Sia-sia memang tak boleh cakap langsung. Sebab orang cakap sia-sia, walaupun dia ikut lapang pegang Uhud dengan Nabi, Nabi kata, kalau dia mati belum kata mati syahid. Walaupun keluar dengan Nabi SAW, Asyara Mubasyarah lapang Uhud, let's talk. dia satu keperluan. Kita mau cakap tentang keperluan sebab kita perlu keperluan, makan dan minum. Tapi satu lagi yang sia-sia. Even our own necessity, we don't know necessary. About less, even for necessary. Jadi yang sia-sia ni, You have to live it. But necessarily, kan ada satu orang pemuda, satu pemuda telah syahid dalam medan Uhud. And one time in the time of Sahaba, one man Shahid died. Boleh ke nak tanya apa-apa? Nama bagus dia Islam. Kata jam dia tu kan. Lihat. One time, by Humber, in a battle. One Sulungnya, Satu orang telah syahid dalam peperangan Uhud. one Sahabi died in the Uhud battle. Orang tahu balik mayat dia ke rumah. He brought his dead body to the house. Ibu dia sambil menyapu-nyapu pasir di dahi. So his mother went to clean his dead body. Jadi ibu dia kata, ahli syurga, ahli syurga. His mother said, "This is Jannati. You are people of Jannah." Juga enter the jannah. She talked like this. So Rasulullah tanya ibu dia, macam mana kamu kata dia ahli syurga? Selama askar, Mungkin dia masa di gojak Allah dia cakap sia-sia. did he talk something? No benefit dunia and no benefit akhirat. Did he talk nonsense? So silly. Dia believe for dunia enough. Jadi itulah tuan-tuan dan puan gojak Allah ni. Yang kata bila jalan Allah ni, mana kita kena buat apa Allah suka kita buat. Itu jalan Allah. Jadi bukan kita buat apa kita suka buat, bukan kita cakap apa kita suka cakap. We have to do what Allah wants and what Allah likes. So itu kita kurangkan. Allah like dan apa yang Allah suka. Allah Ta'ala more and more like when we talk about Him. Oh Allah Ta'ala. If you boss, you will like so much in your Praise you. Puji dia, praise staff, your staff. When they eat, oh, boss very good. Go anywhere and message my boss. So will you more happy when your staff are, you know, yes, my staff always talk about you good. So Allah Ta'ala also talk about Him. Oh, Allah Ta'ala is so much happy and more happy. Okay. So jadi kita kurangkan jaga sia-sia, kita kurangkan meninggalkan suasana jemaah ni. Di mana jemaah berada, kita kena biasa letakkan di dalam suasana jemaah tadi. Kalau kita dalam masjid, insya-Allah suasana masjid. Kalau kita dalam bilik ataupun dalam tempat kita duduk, suasana jemaah tu kita kekalkan di situ, jangan kita suruh tinggalkan jemaah. Pergi seri-seri tempat-tempat lain. Yang ketiga, So we jamak together. apa dia? Tinggalkan, Don't split. kurangkan. Masih ada. Eat. Juga kita manusia kita kena makan, kena minum. As a human, we have to eat and drink. Tapi As a human, you human? Oh, you're a robot. tetapi kita tidak digalakkan memberi banyak masa untuk makan. But doesn't mean we have to spend more time in eating and drinking. Less time, eat and drink. Bukan sebab Allah bukan hantar kita untuk makan minum. Because Allah, it's not the purpose Allah sent us. No, necessary only. Eat and drink. No, that's not the purpose. That's not the maksud. To eat and Necessary. drink.
This only for necessary. But in Jannah, In Jannah, food is our purpose. food is maksud. Drink also is maksud, because Allah give the pure and the Allah for food and for drink. Allah gives the real food and drink. So our purpose in dunya, what is our purpose in dunya? Allah, this dawah as we are the umat of Rasulullah, worship Allah as we are the slave of Allah. Namaz. This namaz is the purpose of the we are slave, we must namaz. Semayang. Okay. Bagus. You very good. You ask like that, very mashallah. You ask like that. What? Very good. You are desire in your heart. You are thirsty of the deen. Thirsty. Very good. Allahu Akbar. So, and apa lagi tadi? Kurangkan waktu tidur. So also sleep also our necessary, not our purpose. Not our purpose. If you take the staff, always come to sleep, you happy? MashaAllah, very good. No, you don't disturb anybody. MashaAllah. So how is we only we not create him? Only we take him for job, but Allah create us. MashaAllah. So we come here not to sleep. And we were necessary. So kurangkan tidur tuan-tuan yang mulia semua Allah. MasyaAllah, supaya kita letakkan diri kita maksud. Bahkan kita tidur atas keperluan untuk persiapan tu maksud. This time, what we have to learn, what we have to increase more, what we have to less more. 14 we have to increase more, 14 we have to less more. Understand? Increase more, what we have to less more. Sehingga ulama kata, satu orang banyak tidur, hati dia akan keras. When someone too much sleeping, his heart become hard. Stone. Heart of stone. Heart of stone. So insyaAllah ta'ala Allah. 6 hours InsyaAllah 6 hours is okay. Yeah, more enough. Bayar dia mesti betul. Dia mesti kena betul. Itu kita prepare lah. Kita masing-masing kelemahan. We came for prepare, not we are complete. No. So aku dah tengok mana tempat orang nilai macam lah. Dia orangnya pentamnya orang entah ni nilai macam lah. 3 orang ni dan macam kita tengok apa sebagai oh itulah. Kalau kita rasa dah lama tu jadi gitu ada dengar 4 kebanyakan 4 kurang tahu dah. Okey, masya-Allah. So inilah 4 perkara kebanyakan 4 kurangkan. Insya-Allah nanti kita sambunglah tuan-tuan mulia. Waktu fresh insya-Allah kita sambung. Yang penting kita dapat bagi 2 bulan ni insya-Allah kita akan buat baik daripada lebih baik lagi. Buat baiklah, buat baik lebih baik lagi. Dan insya-Allah yang paling penting sekali kita yang kena jaga selalu 24 jam niat kita. We have to look after during this time our niat. Niat. Jadi kita datang niat ni bukan kita nak cari nak kita tak mau apa pun. Kita nak We don't want anything. Allah Ta'ala We want Allah SWT gembira dengan kita. be with us. Allah suka dengan kita. Allah love us. Allah SWT Allah heart us sebut nama-nama kita depan malaikat dia. Allah mention our name. Allah masukkan nama kita dengan senarai yang buat usaha agama. Ini yang kita nak. Dah. Dan Allah Ta'ala jadikan setiap bergerak-geri percakapan kita Allah made our movement, our words, our thoughts. Sehingga bala musibah yang Allah nak turunkan, Allah jauhkan 100 tahun ke belakang. Allah tolak. Amin. Allah will remove all the calamities of musibah.
Oh, ada musibah yang tempat dia. Jadi insya untuk itulah kita betulkan niat. Kita nak buat apa pun. Dan kadang-kadang kita pun ialah tuan-tuan yang mulia, kita nak semayang. Ikhlas tu makna apa? Ikhlas tu makna apa? What does it mean? What is the meaning of ikhlas? Setiap benda kita nak buat, kita tanya kenapa saya buat. Saya nak semayang. Untuk apa saya semayang? I pray. For what I pray? Saya nak makan. Untuk apa saya makan? I do namaz. What for I do namaz? I want to eat. What for I eat? Hari ini bukan sahaja ibadat, keperluan pun. Keperluan pun membuat tak ikhlas hari ini. We don't do it with ikhlas. Makan pun, Masya Allah, ambil gambar hantar ke orang tengok saya makan. Tak kena nak riak juga. We eat something. Ha. Take picture. Sedangkan dalam hadis kata makanan kalau kamu tak boleh bagi pada orang, kamu sembunyikan makanan tadi. Hadis. Kalau kamu nak beli buah, Even eat also we know ikhlas. Why? We eat. Someone take picture. Send to this guy to show off. This is not the slave of Allah, slave of people. He want to show people. The slave Allah, he want to show Allah only. Allah happy with me. So we do it for Allah's sake. Allah love it. Wah. Cakap mesti tinggi-tinggi. Oh, dah kita dapat. InsyaAllah. Stage kita boleh angkat ke baru. Tu stage dulu. All fine. So ulama beritahu satu orang yang dia Purpose. hanya mampu beli sesuatu buah ke apa hanya untuk family dia saja. A person can afford to buy one fruit to his own family, Dia tak mampu nak bagi jiran-jiran. Kalau mampu dia kena beli untuk jiran sekali. Nah, but he couldn't afford to buy for him. Bukan main kilo dah main satu kotak. Masya Allah. Sebab dia mampu. Main buruk. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, hanya Share. sekilo untuk keluarga dia je. Dia hanya tutup buah tadi yang orang nampak. Buah rambutan ke, durian ke, He can usah. afford to buy for his own family, so he will buy small. But he will cover it until neighbors. Yes, kanak-kanak anak jiran sedang main tengok, ui, ayah dia beli tu, ayah dia beli ni, buah ni. Neighbors will not see. So, itu perintah Allah dan sunnah Nabi. He can buy more and give to neighbors. This also the orders of Allah and Sunnah Nabi. Yang ni kita Masya Allah pergi tempat hebat-hebat, orang lain tak mampu pergi, kita ambil gambar duit makanan tu, tempat tu sehingga kita beritahu semua. Allah. Now what we do, we can go good place, take picture and show people I'm here. Which is people can look and see with sadness. Perempuan tu naik atas buruj apa? Khalifah. Burj Khalifah. Khalifah tu lah, buruj. Oh, tengok. Wah, ni negara dapat nama, dia dapat nama depan manusia, dia hamba manusia. Sahabat naik gunung jembatan mana untuk hidupkan agama Allah. On top of Dia tak ambil gambar pun. Sebab apa? Dia yang penting Allah tengok, Allah suka dengan dia. Rasa. Allah, ya Allah. Ya Allah. So what we do only to please Allah. Ni sebab tu kata nak buat ikhlas ni, nak buat apa pun tanya, kenapa saya buat ni? So we have to always ask first ourselves, why I do this? Why I do this? Allahu Akbar. For Allah or for people? Ayo. For people, we are slave of people. Wah. People who need people. People ini people. Ya. Allah just Ya, tambah syarah-syarah yang kita tak boleh. Orang tanya kan, orang tanya. Pasti apa? Di Bangladesh orang bayan pendek Urdu tapi Bangladeshnya terjemah panjang. Dia kata orang Bangladesh ni dia kadang-kadang dia orang kampung dia tak faham, kita kena syarah sikit. Semua lebih kurang tu halal. Jadi begitulah tuan-tuan mulia, kalau kita dapat yang ni lah kehidupan kita. Allah akan bagi kehidupan kita dalam manis. Ada benda pun manis, tak ada benda pun manis. Ada orang sokong pun manis, tak ada orang sokong pun manis. If people like us, also we feel. Sebab kita dah manis dengan Allah. Hari kita manis dengan orang bila orang puji kita, kita rasa manis. Kita dengar orang komplain 2-3 orang, kita rasa hati dah. Pasal itu ada komplain saya. Masya Allah. If someone complain about it, So jadi but if inilah kita nak belajar untuk mula berjalan Allah ni, belajar kita jadi orang yang lepas tu kita berjalan Allah ni, kita nak jadi balik pada asal. as long as it's good, Tinggi sikit lah cakap ni. InsyaAllah. Balik asal tu apa? Kita
hidup tidak berasaskan manusia. So, Asas gembira, atas mengkutuk atau puji ini semua asas manusia. Kita adalah berasaskan Allah gembira, kita akan buat sungguh-sungguh. What is our basic? Allah tak suka, kita akan tinggalkan sungguh-sungguh. So, jadi orang yang paling Allah paling suka adalah Nabi SAW. Kalau kita nak buat apa, kita tengok Rasulullah buat tak ni? Our basic. This is our basic. How Allah be with us. Be with me. How Allah love me. How Allah look at me. Be full of mercy. Orang yang paling Allah suka adalah Nabi SAW. Most beloved by Allah is our Rasulullah. Jadi nak buat apa, tengok Nabi buat tak ni? Bila nak buat apa-apa, tengok, tanya dulu Nabi buat tak kan? Contohnya kita kata, contohlah biasa ni ada satu suasana amalan dah. Kadang kita tak buat, kita tengok, kita ikut. Kata kita ambil makanan sedap, kita ambil gambar. Saya pun ambil kan dari hotel tu. Sebab kita lupa. For example, Gambar makan tadi saya ambil hantar kat kawan. Saya lupa. Dulu saya sepatutnya saya tanya Rasulullah buat tak ni? Allah. Bukan saya tengok apa orang buat, orang suka, kalau saya hantar orang suka tak. Allah Rasulullah buat tak? Betul Rasulullah tak buat. Dah sudah. Bas. Jangan buat. Selamat kita. Itu rujukan yang paling tepat asal Nabi. Dah. so our reference, Bas. direct reference is our Rasul, our Paighambar sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak artis pun, dia ni hebat. Dia kena tengok arti yang atas pada dia, tak ada arti yang sama dengan dia. Dia jadi hebat macam atas tu. Kita pun hebat. Nanti orang paling atas dari kita Nabi SAW. Reference is Pasti dan pasti apa Allah berikan Nabi, Allah akan berikan kita. what Allah give to our prophet, Allah will give Itu to us. paling, kita kata paling lekeh lah, paling bodoh. Tak tahu sangat Nabi buat tak? Kalau kita tak tahu Nabi buat tak buat, kita tanya ulama. If you don't know how Prophet Nabi can ask them. Tapi kita tahu dah Nabi memang tak buat, jangan buat. But if something which our prophet don't do, Inilah latihan dalam sebulan kita di Kyrgyz. training our safar. Mustahil insyaAllah. 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 Itulah kita doa nangis. Nahnu musta'in. 2 bulan ataupun kalau saya 4 bulan dah. Ya Allah. So Allah accept us. Sampai kita kata ya, sampai kita tak nampak langsung kebaikan kita. So we have to deny all our Ya Allah, saya tak nampak kebaikan saya keluar ni Allah. Belum ada perubahan ya Allah. Tabiat saya pun belum berubah lagi. Ya Allah, terimalah apa pun Engkau yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kau telah terima Wahsy, Kau telah terima Abu Sufyan, Kau telah terima semua ni ya Allah. Ya Allah, terimalah saya juga ya Allah. so you accept me also. InsyaAllah. InsyaAllah. Accept my family also. Accept my all the brother in Kyrgyz. Like our yes, and our all the men in, all the people in all over the world insyaAllah. InsyaAllah. Amin. La ilaha illallah. Illallah. Masih tu tadi tu. Oh, masya Allah. Salji.